આદિવાસીઓના વિકાસ મામલે મંત્રી અને ધારાસભ્ય આમને સામને છે। આદિજાતિ વિકાસ રાજ્યમંત્રીના ફરી આપ અને કોંગ્રેસ પર પ્રહાર છે। ચૈતર વસાવા અનંત પટેલ પર વરસ્યા કુંવરજી હળપતિ। ચૈતર અને અનંતે આદિવાસીઓ માટે કોઈ કામ નથી કર્યું। વિધાનસભામાં એક પણ મુદ્દો નથી ઉઠાવ્યો। ચૈતર વસાવાએ મંત્રીના આક્ષેપોનો જવાબ આપ્યો છે। વસાવાએ મંત્રીના આક્ષેપોને ફગાવ્યા। વિધાનસભામાં લોકહિતના પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે। ચૈતરે પ્રહાર પણ કર્યો છે। विधानसभा फ्लोर पर आ चेतर वसावा ने आज अनंत पटेल एक पण आदिवासी ने हित नी बात करी नथी। ए लोको जे अत्यारे 12 बात करे छे एमानी एक पण बात नथी। तमे सांभळ्यो हशे टीवी पर जोई छे तमे एक पण बात एमणे विधानसभा में नथी करी। अने ए लोको आजे पण एम कहे छे के कुंवरजी भाई आदिजाति मंत्री छे फीसीप कार्ड बदली नाख्यो। फीसीप कार्ड चालू छे। हाँ मित्रों केवा प्रकारनो फीसीप कार्ड बंद कर्यो छे के जे लोको नर्सिंग कॉलेज चलवे छे मेडिकल कॉलेज चलवे छे अने मात्र प्रवेश अपावे अने परीक्षा आपवा त्यां जवानुं एवी कॉलेजोने अमे फीसीप कार्ड बंद कर्यो छे। चैतर वसावा आनंद पटेल विधानसभाना गृहमां बोलता नथी त्यारे ए समग्र गुजरात जाणे छे अमे विधानसभामां लोकहितना केवा केवा प्रश्नो उठाव्या छे। पण समग्र देशनी तमाम राज्योनी विधानसभा लावी छे, लोकसभा राज्यसभा लावी छे। गुजरात सरकारने गुजरात मॉडलनो पोल खुली जायनो डर सतावे छे। एटले गुजरात विधानसभा लाइव न होवाना कारणे अमारा अंदरना बोलेला प्रश्नो होय के अमारा वक्तव्य होय बहार आवी शकता नथी। ગીર